तो हे गाइस स्वागत करछे मोर नवा ब्लॉग के आउ शोरूम ने गाड़ी दिया है तो गाड़ी आनबार अच्छे किसी काम थिला तो से लगी जिमा आउ देखमा का काଣା होचे आज ब्लॉग थी आउ चलो ब्लॉग के कंटिन्यू करूँ आउ आगे आगे देखो काଣା होचे ब्लॉग रे। तो गाइस देखि पारो तो हमें बाहर गलो झारसुला जेबार लगे एई मान को देखो केनता हालत अछन कहीं जो जाओ बिकी जो कबड्डी खाना ठीक ठीक केन वाइन छोटा आ दे तुमर घरटे हमर घरटे के अच्छा अच्छा व्हाट्सएप के अपडेट आसी गाड़ी रेडी हो गला ना वाशिंग आउ चेचिस पेंट लगी पठे दौचे बोलता है आस आज सेकेंड हाफ रे तो जनता के देखी पार्थ आम एखन शोरूम पहुँची गलुन आउ गाड़ी नवार रेडी अच्छु गाड़ी टी डैमेज होता टी बाजी होता से लगी गाड़ी ने दिया बनाबार लगी इंश्योरेंस क्लेम करालु आउ एखन गाड़ी नहीं पलामा घर के देखूँ काଣା हो केते पैसा देवार के पड़े प्रोसेसिंग फीस क्या देवार के पड़सी आ से सबू दे करी बाहरमा तो देखते जाओ काଣା हो अगदी किटा गाड़ी पड़ी जाए खाली अरे भाई आमके आसिक खेदी देले देखो तो हाय कह दियो आमर गाड़ी बनीगला न आउ चेचिस पेंट हबार थिला सेटा निहा है क्वेश्चन फिर टिके टाइम लावा कहूँ आउ बने रह ब्लॉग थी आउ देखते जाओ ची कहब कह किसी ए तो लाइट पड़ो चलो भल दिखुचे आउ ई दुखनी केना भल नहीं दिखुवा तो
ଯେନ୍ତା କି ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏଖେନ୍ ମୁଇଁ ମୋର୍ ଗାଡ଼ିতে ଅଛେ ଆଉ ଗାଡ଼ିର କାମ ସରଲା ଏଖେନ୍ ବାରମା ମେ ଘର ଆଉ ଯେନ୍ତା କି ଦେଖିଲେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଥି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଲା ତ ଆଗ ଟିକେ କାମ ଅଛି ଗୋଟେ କାର ପାର୍ଲର୍ନେ କେନ୍ସିନେ ଗୋଟେ ଅଟକିବାର ଅଛି ଆଉ ଆଗଦି ଯେନ୍ ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିছে ଆଉ ଯେନ୍ ହଳଦିଟା ଲାଗିছে ଏଟାକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଯେନ୍ ଆସି ଏଲ୍ଇଡି ହେଥି ଚେଞ୍ଜ କରବାର ଅଛି ତ ଚାଲ ଆଉ ଦେଖମା କାଣା ହଉଛି ତ ଯେନ୍ତା କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକିନା ଘର ଯାଉଛୁଁ ରାତ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ ହେଇଛେ 6:14 ଆଉ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଲଗାବାର୍ के ଯାଇଥିଲି ବାକି ଲାଇଟ୍ ନି ନ କହିଲା ଆଉ ଯେନ୍ଟା ବି ଦେଖୁଥିଲା ସବୁ ଶସ୍ତା वाला ଥିଲା मतलब ତାର ଲାଇଟ୍ର କାପାସିଟି ହେତ୍କି ଭଲ୍ ନି ଥି ଲାଇଟ୍ ଭଲ୍ସେ ହେତ୍କି ଫେକୁ ନି ଥି ତ ନି ଲଗାଲି ଆଉ ଏଖାନ୍ ଏଇଟା ଘର ଯାଉଛେ ବାପା ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଘର ଗଲେ ନା ତାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଇଥିଲେ ବାକି ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ ବାକି ମୁଇଁ ହେନେ ଅଟକିଥିଲି ବେଲେ ତାପରେ ପଲାଲି ତ ଇତାର ପରେ ଘର ଗଲି ଆଉ ଘରର କାମ ଥି ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଲେଇ ଗଲି ତ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରି ନି ପାରିଲି ଆଉ ନାହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରି ପାରିଲି ଆଇଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁଇ ପଡ଼ଲି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ସେନ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁଇ ପଡ଼ଲି ବେଲେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରି ନି ପାରିଲି ହେଥିର୍ଲାଗି ଫେର୍ ସେଇଟା ଏଖାନ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରକେ ଆସିକିରି ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ପଇସା ଭରି ଦଉଛେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ତ ଆଜିର ଲାଗି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏତ୍କି ଥିଲା ଫେର୍ ଭେଟ୍ ପଡ଼ମା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଥି ଆଉ ଇ ଭିଡ଼ିଓ थी कमेंट करूँ केंता लागला जे वीडियो के लाइक करूँ और मोर चैनल के सब्सक्राइब करूँ एंता नुआ नुआ वीडियो फिर से देखबार लगी।